Good morning po. Andito na si Alexi. Nag-work ulit. Ito po ang weather ngayon dito sa Lebanon. Umuulan po. At the same time, may trabaho si Alexi dito. Tinatanggal na yung pinta. Wow! Ah, kello. Tirshugol eh? Ati kalafi, Alexi. الشباك ونازل وهون خزانه من هون وطالع 100% بترك الشباك مفتوح. هذا الشبك غيره، هذا الشبك غيره بينفك هاتو. ايه بيفكها. بينفك بيتثبت عليها ما بعرف شو. هذا اللي عنده، هذا اللي عنده الأرنبي. هلا. هون الخزانه من هذا وطالع ومن هون ونازل. مين قلب عليك خلخوجيان؟ خلخوجيان؟ ايه هي الأرنبي عنده. بنات؟ Tanggalin ni Alexi lahat yan. Ati kalafi, Alexi. Ati kalafi. You are good. Good, Alexi. Bravo. هيدي شو هيدي؟ هيدا عم تستعملوه؟ بدك شيله؟ انتو شيله. اذا انتو ما بدكم اياها بشيلها شيله كله هلا. جوني؟ ايه هيدا كارتين هون. هي انتو عم He wants to تستعملوها بدكم remove. اياها بخليها بشيلها شو هي حبيبي؟ هيدي لا هلا فينا اذا فينا نشتغل بدي ارجع اركب بشيلها اذا ما بدك اياها حتسكر بشيلها لا خليها هي صار صارت برا هي شلتها هي من هون بتنفع فريين من هون هي صارت برا هي بدكم اياها كمان ايه. اذا بدكم Honey, we will not سكر محلهم بس لحظة شوي We will. هي هلا برديتين ايه في هاي الشيفون والبردية ايه. ايه اي هالشيفون هيدا the white one. البيضة للشيفون We don't- هذيك البردية شو؟ Karas, we don't put the stick one. It's too thick. ايه بتشيليها. ماما. Asan هيدا sheet. سكر محلها اياها ما نخليها يعني هديك الصفرة. ايه. البيضة. بنشيل البيضة البيضة للفوال. يعني خلي هون ايه. البيضة لا ماما هيدا بيضة. هيدا the white the thin one. The thick one is هيدي the. وي ريموف لا why we مش remove. الكبار هاو. هيدي الصغيرة الفوال. ايه. هاي البيضة لإلي. ايه هي عبالي بنخلي هاي بنشيل هذيك البردية لا لا هديك شو أحسن. هذيك البردية it will close It's- somebody will come here and will look But inside it's too much thick. إيه. وانا فكري خليهم زي ولا شو بدي اشيل مرتك هيدا الشيفون وين هيدا الثون وين The white one. the fabric where is it It's inside. اوكي طيب بنخليهم اثنيناتهم later we will put back we don't close we make it هيك وهيك when you want to close you close it It's just fit. the thin one it shows to the inside the thin one
it should be the thin one to enter the هيدا بس at night or هذا you want to close you close with the thin and the thick. ايه بنخليهم هلا خلص خليهم. لا حتسكر محل الخوي صار مرة فكها وشيلها. لا بنخليهم ما هي ليش بنخليهم؟ لأنه القعدة رح تصير هون يعني مش رح يضايقوا بقى التلفزيون. كيف؟ القعدة رح تصير هيك وهون السوفا السوفا باد هون والتلفزيون هيك. هاي المنطقة بتصير فاضية والطاولات حط طاولتين موديل صغار. هذا ما في منهم اثنين هذا الطاولة. وحدة جوا ماما. هذا جوا. هاو اثنين مش مع هيدا كبير. لا هيدي كومود ماما. هاي كومود ايه بس هذا كان فيها مع اثنين. في وحدة جوا. والثاني. هيدي وحدة. هاي تاني برا حاطينها. زوالي انت كفش هي الأول. يلا شيلوا. اصلا ينطروا برا. ايه 100%. وبعد شيلوا لبرا بكون أحلى. هيدا كمان ها you put all outside. ايه هون يعني انتوا ما يفرق. وهلا بدي احط اندر كوت على هذا فلوت وبكره في حط شيلها مع معجون السقف. يا ان شاء الله ما شفت يعني نعم ما في. أعطيني حطيها. ده بس نتيجته. Magluto ako, nagluluto po ako ng pang lunch namin kasi kakain dito si Alexi. Sige, promise yan ha, hindi na mauulit. Sige, ayos yung higan. Kakain muna na kayo. Ayan, nakahanda na naman po ako ng pagkain namin. Pasensya, hindi ko pinapakita kung paano ako magluto kasi nga mag-isa lang po ako na umiikot sa kusina. So, nakaluto na po ako. Ito yung sausage ng Lebanese. Sujo. Ay, maani ata yan. Maani. Potato. Chicken. Yan yung chicken adobo ko. Tira kahapon. And then salad. Rice. Ayan, yan yung rice. Hindi pa ano. And then yung basela. So, kakain na kami kasi hindi na namin hintayin ang mga bata. Dahil hindi po kami kasya. Han! Hindi kami kasya sa lamesa. Kaya mauna na kami. Ha? Mauna na po kaming kakain. Mga bata nasa school. Yan lang eh. Ipakita ko daw. Nagpipinta na si Alexi doon. Ay, mainit na yan. Yung ano, yung yellow, tinanggal na yung wall sa yellow. Yellow sa wall. بده هيك بيمشي هيك، ما بده هيك ما بيمشي شيء. بدك ليك جابي منه هي ما بتعرف شو قال لي؟ شو؟ قال لي مثلا بدهم يغيروا الايسيات هودي الانفرتر اللي حطوا انفرتر ايه مش محبطا بامه بقول لك ما يوم ما البيت لإلي خلي سيدي تسويه قبل ما هي السيدة بتصفطه لو شو مصاري. ايه ماشي بس انه يعني اذا امك وقت برا بفوت عليه جاهز. بفوت عليه White na siya. Wala nang yellow. قال لي الايسيات الركبين ما كفى ما كفى كلمته بده يجيب $17,000 هاي 17,000 فوق 3000 تجي. شو على يقول لك عاوز السيادة بتدوني $500. ايه والله مو طيب. مظبوط شو عم تحكي؟ مظبوط
يعطيك شو محظوظ هالمرة هيك. Next time we will سيد. change the مش aircon. مش سهل. هن محظوظين هذا فيها. it's take too much right Johnny. eh? هوني إيه. هن محظوظين فيها. ايه بعرف بس هي ما هي قال لي انا مش عارف انه كانت مجوزة قبل. تركت. ايه قال لي كان ميت الجوع كانت. لا سمعت عايشة عادي. انه عادي. عايشة عادي. ايه بس انه هو كان عاطل. ما حدا بده يجوع برا. لا بيتها. لا هي كانت مجوزة بس مكان كمان. ايه يعني امريكا كانت مجوزة. لا مجوز. أنا عندي 5 دقائق 10 أمتار 10 أمتار Ito bukas, tatanggalin nila yan yung kulay. White na yan pa kasi nagtutuklap siya. Matagal na din daw ito na hindi na pinturoan. Almost, let's say 20 years. Hindi na pinturoan ito kaya nagtutuklap na siya. So bukas ito, iganyan nila bukas. Dito na pang dalawa. Nahuli na silang kumain kasi may kumain pa no. There. You want more? No. Basela. Yeah. Tata, you want more rice? Take that if you want. But don't use your spoon, huh? When you take it. Okay? You have exam today? You make one Habita to? Arabic. It was easy test. Ah, bravo. But you make yani? Okay. How about you have exam? You have assignment today. Ah, you make the presentation of English? No. Le? Tomorrow. They Mafi did wali. not yani? ما في وقت. Okay. ايه مامي. Mm. The English teacher, Mm. she said I cannot use the practice book. Le? I either erase everything Ah. or I The English? Hala, we will erase. or I buy a new one and copy.
Okay, guys. You did not erase yan. Hala, we will erase. No. Okay? Mom, You erase? no, Mom, we were erasing the. We didn't have time to erase the practice book. We only got to erase the French, Arabic. who's the English teacher, Miss Isabel? Miss Sonil. Hala, we will, Miss Sonil. hala, we will check hala. Kada Salin, I know, she's very strict, eh? Hala, we will check and we erase, okay? Try. Ayan, umaraw na naman siya. Kain lang anak ah. Also, Tapos na ako dito. Ayan, umaraw na naman. Okay. Parang Pilipinas din ang weather ngayon. Ngayon pala sa Lebanon is fall. Alam nyo? Minsan umaraw. Minsan umuulan. Ngayon, kaninang umaga umulan. Ngayon lang araw daw ay dalawang kahapon at saka kaninang umaga. Ngayon umaraw na siya. Ay, tumubo na pala ang ating santol. Ito pa lang yung tumubo sa aking santol. Ayan o. Kita nyo? Santol ito. Hoping na tutubo yung 5 ang nilagay kong buto dito. 1, 2, 3, 4. 4 pa lang ang hindi nagbuka. Pero bubuka yan. Yan o. Kita nyo? Yay! Ito na yung balat niya o. Masantol natin o. From Philippines. Okay. Siya nga pala na maraming nagtatanong bakit ako nakapag-uwi ng mga ganun. Dati-dati na talaga ako nag-uwi ng mga buto-buto. Wala naman, hindi stricto dito. Kasi sa Philippines naman, nung pag-enter namin, hindi naman, naalala ko, walang screen nangyari. Kasi nga, na-aberya kami, no? Diretso agad yung mga luggage namin. Sa check-in, counter desk, sa Qatar. Yun lang naman, wala naman na yung screen na ano kasi hindi naman siya hand carry guys, nasa luggage siya, kaya walang problema. And then dito naman sa Lebanon, walang screen na nangyari. Basta nung lumapag kami dito sa Lebanon, dumaan kami sa immigration. And then kasi hindi siya hand carry eh, nilagay ko siya sa luggage. Kaya okay lang. Nakapagdala dati-dati sa, 'di ba sabi nyo, yung olive oil. Ganon, mga buto-buto na galing sa Lebanon, nag-uwi din naman ako sa Pilipinas. Like yung olive oil, naka 2 liters ako na uwi. Mga wines. Basta wag lang pinagbabawal na gamot, yung mga alam nyo, ang hindi pwedeng dalhin. Pati dito sa Lebanon, hindi sila stricto, walang nangyaring ano. Mga buto-buto dati na ako nag-uuwi guys. Basta ang bawal lang na ilabas dito sa Lebanon is yung mga trees. Like lemon last time. It was 2019 oo. Nung before na umuwi ako na late, na matagal. Nakita nila yung lemon na may lupa pa. Hindi nila pinalabas kasi balak ko magdala ng lemon. You remember when I bring lemon from here to Lebanon, to Philippines? they didn't allow. They're asking why you from Philippines to here. I brought some seeds. Seeds, they allow you. Plant, they don't allow you. Yeah, no, from Philippines. They are surprised why. Yeah, here they are not strict. Lano, the seeds from Philippines I brought here, the trunk of a trees I brought here. Heck, no. Yeah, basta wag. Seeds you can bring and you can take, but plant in a pot Yeah, they know. to take it, you cannot. Kasi Even you may remove soil from the siya, pot, oo. they will think it's like marijuana or something. They don't make tests, they don't Yeah. allow you. What am I supposed to learn? My shoulders Tata. covered. Magpicture ang mga bata. Nice photo, مش everyday we make photos. Magpapicture ang mga bata. Be covered. Yes, mama. Mom, Wait. the blazer. Hello, I will let you borrow my blazer. Yan, wait. Hello mga kapitbahay, kumusta po? Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon. Kung saan man po kayo naroroon ngayon. Dito sa Lebanon po ay gabi. Time check is 8:20. So anyway, before ko i-end ang aming
video. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat po ng sumubaybay sa Khalil family. And mga silent subscribers natin, new subscribers, old commentors, new commentors, and lahat po ng sumuporta sa amin. Lahat ng nagko-comment everyday, every vlog namin. Thank you so much po. Maraming salamat. At sa lahat po ng nanonood sa old vlogs namin, nakikita ko po yung mga comments nyo. Anyway, may nag-message po sa akin. Natuwa po ako kasi gusto ko lang i-shout out kasi as in na-appreciate ko po kasi nag-send po si Sis Mayra sa akin ng short video na pinakita niya po na nanonood po ang kanyang magulang ay Tatay Lino at saka kay Nanay Winnie from Laguna. So sabi niya, hello po, fan na fan po sila sa inyo, sabi niya. Nag-send po siya ng short video, so insert ko po. Yan. Ang nag-message po sa akin ay ang anak po ni Nanay Winnie at saka si Tatay Lino. So sabi niya po, hello po, fan na fan po sila sa inyo. Sa vlog niyo po, from the day you go back to Philippines and go back home to Lebanon. God bless po. So nabasa ko lang siya nung late ko na pong nabasa. So for sure nanonood po sila Nanay Winnie and Tatay Lino. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood nyo po. Na-appreciate ko po. So, yun. Hindi ko akalain na marami palang sumusuporta sa Khalil family. Kahit po ulit-ulit po yung vlog namin. God bless you po, Nanay Winnie at Tatay Lino. At sa lahat po ng sumusuporta sa Khalil family, God bless you all po. Maraming salamat from the bottom of my heart. Thank you so much po sa suporta nyo. Shout out po sa inyong lahat. We love you all guys. So, abangan nyo ulit ang aming vlogs. Thank you so much po sa suporta nyo. So, good night po. So, maraming salamat ulit. God bless you all po. Bye po. Salamat.